मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पुलिसांनी कोणाकच दिवंक ना क्लीन चीट. अजून चल्ल्या चौकशी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे स्पश्टीकरण. दुसरे वटेन भाजपाचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणटा भ्रष्टाचाराचे सापळे आता भायर पडटात. आपल्या कार्यकाळांत पारदर्शकता आशिल्ली. ओनू इफीत पळोवपाक मेळटली 270 परस चड फिल्मां. 180 आंतरराष्ट्रीय स्तरावयली आयनॉक्स पणजी, मॅकेनिज पॅलेस, आयनॉक्स पर्वरी, झेड स्क्वेअर, सम्राट, अशोक आनी मॅजिक मूव्ही फोंडा सयत गोंयांतल्या 6 सुवातींनी घेवपाक मेळटलो सिनेमांचो आस्वाद. गोंयची करिनाकात रेड लायट एरिया. कळंगूट शिवोलीची बदनामी करपी एस्कॉर्ट वेवसाय करात ब्लॉक. ना जाल्यार देंवतले रस्त्यार. कळंगूट काँग्रेसीचो गटाध्यक्ष लॉरेन्स सिल्वेराची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पुलिसांनी कोणाकच क्लीन चीट दिवंक ना. चौकशी अजून चालूच आसा. सरकारी नोकऱ्यांच्या घोटाळ्या विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जाल्यार दुसरे वटेन भाजपाचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणटा भ्रष्टाचाराचे सापळे आतां भायर पडटात. आपल्या कार्यकाळांत पारदर्शकता आशिल्ली. सरकारान मुळाकडेन वचपाक जाय अशें आदल्या मुख्यमंत्र्याकय दिसपाक लागला. सरकारी नोकऱ्यांच्या स्कॅमात बरेच जाण सापडिल्ल्यान गोंयांत कौदळ जाला. लोक खासगीत मोठी मोठी नावां घेतात, पूण उक्तेपणान कागाळी करपी थोडेच फुडें आयल्यात. पूण राजकारण्यांचो आशीर्वाद आसा, पुलिसांकय धरल्यात अशी चर्चा कानार पडल्या उपरांत डीजीपीन दोनय एसपींक बरोबर घेवन उजवाड घालपाचो यत्न केलो. पूण पत्रकारांच्या प्रस्नांक जाप दितना डीजीपीन क्लीन चीट हे उतर वापरूंक ना अशें सांगलें. एक गजाल म्हज्या लक्षान येना की हांव ती प्रेस कॉन्फरन्स पळयता हांवें डीजीपी कडेन उलयलें. डीजीपीन खंयसरूच क्लीन चीट हो शब्द वापरूंक ना. परत एकदा रिपीट करता, हेंच्यांनी खंयचो क्लीन चीट शब्द आसलो म्हाका कळना. इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन आनी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत कोणूच सुटचो ना. पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक. पयल्यान पयलीं म्हणजे सोमोटो गव्हर्मेंटान सुरू केल्लें म्हणजे एक केस येयल्या उपरांत हांवें अपील केला लोकांक ओके येवन रजिस्टर्ड करा म्हणून. ताच्या पयलीं कोण करिनासले, भियोन सगळे घरान रावले आनी त्या खातीर ह्या केसीत पूर्णता ट्रान्सपरन्सी आसा. पुलिसांक फ्री हँड दिला. तेंच्यांनी जितक्या जाणांक सगळ्यांक कोणाक अरेस्ट करपाचें तेंची खरो इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें. कोणूच सुटचो ना. इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. कोणूच सुटचो ना म्हटल्यार कोण एक सुटचो ना. ती इन्व्हेस्टिगेशन डिटेलान चालू आसा आनी खंयसरूच तेणी क्लीन चीट हो शब्द कोणाक वापरूंक ना. इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन म्हणून सांगला. ओके. जाल्यार भाजपाचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान पयशे दिवप्यांक दोश दितानाच पयशे मागून एजंटगिरी करपी गोळक्यांकडल्यान सादूर रावपाचो उलो मारला. आपल्या कार्यकाळात नोकर भरतेत कशी पारदर्शकता दवरपाचो यत्न केलो तेवूय तेणें सांगले. आयकात. पुराय घोटाळ्याची स्वतंत्र चौकशी करून ह्या प्रकरणाच्या मुळात वचपाक जाय पार्सेकारान मागला. ज्यो गजाली आलमारीतसून भायर पडटात ते दुर्दैवी आसात. भ्रष्टाचाराचे सापळे जे केन्ना इतले इमॅजीन करूंक ना अश्यो गोश्टी घडल्यात. नोकरी ही मेरिटाचेरच मेळोंक जाय. नाजाल्यार मेरिटोरियस विद्यार्थी शिकतात, बरे मार्क घेतात आनी 5 क्लासान पास जाल्लो विद्यार्थी प्रशासनान वता. ही जर गजाल जाली जाल्यार ती घातक आसा. ऑफिसरान पुलीस ऑफिसरान कित्याक सांगलें हांव नकळो, पूण 2014-15 ही गजाल सुरू जाल्या म्हणटात. 2014-15 म्हजें सरकार सुरू जाल्लें. म्हाका काय केन्ना ह्यो गजाली म्हज्या नदरेक पडूंक ना, कानार येवंक ना आनी अश्यो गजाली जावच्यो न्हय म्हणून हमें वेळोवेळी काळजी घेतलेली. मैडम ये केस का मामला में कितना सालों से ये रजिस्टर मतलब फ्रॉड हो रहा है? This is happening since the year 2015. 14-15. म्हणजे एकदा नर्सिसची भरती मोठ्या प्रमाणावर केली, 300-350 नर्सिस. त्या वेळार इतले मोठ्या संख्येन म्हाका दिसता गोंयच्या आरोग्य खात्याच्या इतिहासांत येदे मोठ्या संख्येन
नर्सीस घेतलेले नासतले. पूण हांवें जे इंटरव्यू कमिटी आसा ताका हांवें सूचना दिल्ली थ्रू डायरेक्टर की जश्यो बॅचीस पास आवट जाल्या नर्सिंगाच्यो त्या प्रमाणे प्रिफरन्स दियात. म्हणजे 4 वर्सां पास जावन जाली, 3 वर्सां पास जावन जाली ती थंयच आसात आनी ओंदूच्या फ्रेश पास आवट जाल्ल्यांक घेतल्यात अशें जावचें न्हय. आनी त्या पद्दतीन घेतलेले. हांवें समारोपाक हांवें तांकां विचारलेलें ओपन, तुमी हातूंतल्यान कोणीय तरी नोकरेक लागून पयशे दिल्यात काय, जाल्यार मातशें फ्रँकली सांगचें म्हणून कोणूच उलयना आनी कोण हें ओपनली सांगचेंय ना हें म्हाका कळ्ळें. मागीर हांवें एक उपाय दवरलो, एक बॉक्स दवरता म्हटलें. त्या बॉक्सांत आपलें नांव घालिनासतना जर कोणें पयशे घेतलेले आसा, कोणाक दिल्ले आसा, त्या व्यक्तीचें नांव घालचें आनी कितली ती रक्कम घालची, म्हणजे म्हज्या म्हायती खातीर. पूण दिसभराच्या त्या वर्कशॉपांत आमकां एकूय गजाल फुडें आयली ना असली केस. हांवें ताच्या नंतर टिचर्स घेतल्यात. त्या वेळारूय हो एक्सपेरिमेंट केल्लो की येद्या विश्वासान जे लोक येवन पयशे दितात, ज्या लोकां कडेन पातये येतात, ताचो अर्थ त्या लोकांनी पयलीं कोणाची तरी कामां केल्लीं आसतात. अरे अमक्याचें काम केलें तें अमक्या लाखांक पडलां का दुसरो वयता कितें, तांणी दुकानां थाटलेलीं नासतात. आनी तातूंतसून हो रोग फोफावला. मोठ्या प्रमाणार आयच्या तरुणाईचेर अन्याय जाल्लो आसा. म्हणजे एका जनरेशनाचेर अन्याय जाता अशी स्थिती आसा. हें एकदाचें तरुणांक खास करून एक खात्री जावंक जाय, जालें तें ओके, आतां हियर आफ्टर जावचें ना. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी मुझेफ शेख. नोकरी भरती प्रश्नावयल्यान नगराध्यक्षान प्रक्रिया पाळूंक ना आनी भरतीची फायल दाखोवंक ना अशे आरोप करून म्हापसा 11 नगरसेवक बसकेंतल्यान भायर सरले आनी तिसरे खेपे बसका तहकूब केली. आमी नगरसेवक आमकां आमच्या म्हापशेकारांनी वेंचून हाडला आनी तांकांच जर म्हापशेंत काम मेळना जाल्यार आमी कित्याक बसल्यात हांगा. नगराध्यक्षा कडेन फायल मागिल्ली तिवूय मेळना. हातूंत नगराध्यक्ष सामील आसा. म्हापशा भायल्यांक कित्याक कामाक लायता? टॅक्स पेयरांचे पयशे भायल्यांक दितात. फुर्योज जाल्ल्या नगरसेवकांनी बसकेंतल्यान तहकूब केले. एज्युकेटेड आमचे लोक आसा की ना पळोवंक गेल्यार आमच्या म्हापसा भर इतले एज्युकेटेड लोक आसा की आमी भायल्या आमच्या म्हापसा भरल्या लोकांच्या बद्दल चिंतपाकूच जायना. आज आमी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पळोवयात त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेच लोक थंयसर कामाक आसता आनी आमच्या म्हापसा पळयल्यार हांगा भायले लोक कामाक लागतात. म्हाज्या वॉर्डान म्हापसा भराचें उलयता, म्हाज्या वॉर्डाचें उलयता. म्हाज्या वॉर्डान घे म्हणून यूथ आसा जे एज्युकेटेड आसा जे हांगा काम करूं शकता. आयज आमी तांकां कितें आन्सर करतले जेन्ना ते आमकां क्वेश्चन करतले? कित्याक आमकां आयज तांकां निवडून हाडला तेंच्या हिता खातीर, तेंच्या कामा खातीर. आयज जर तांकां हांगा जॉब मेळना जाल्यार आमचो हांगासर कितें फायदो आसा येवन? आयज आमी सादी फायल मागली जाल्यार आयज आमकां चेरान आमकां फायल आमकां थंयसर प्रपोज केली ना, आमकां दाखोवंक ना. आमी एक फायल मागून आमकां मेळना. जेन्ना हे जॉब घेवपाचो तेन्ना आमचें रेजोल्युशन घेतिल्लें आनी आयज आमी फायल मागता जाल्यार आमकां आयज फायल मेळोंक ना. म्हणून आयज आमी 11 जाणांनी उठून ही मिटींग बॉयकॉट केल्ली आसा. आयज जर आमचे म्युन्सिपाल्टीन जर एक अप्रुवल घातले एक कामा खातीर, आमकां ते इंजिनियर सांगता वेट टील कन्फर्मेशन जाल्या शिवाय तुज्या वॉर्डाची आपूण फायल मुवमेंट करिना. आनी आयज पळयत जाल्यार एका भुरग्याक 30 का 35 का 40 हजार सॅलरी, ही 100 भुरगीं ती बीन म्हापशा भायली. आतां म्हापशाक सगळ्या काना कोपरांनी खबर कळटा, आमच्या कानार कळटा की हेंच्यांनी आपल्या सयऱ्याक हांगा कामाक लायल्या म्हणून. तेन्ना आपल्या सयऱ्याक लावन ही म्हापशेकाराचो पगार फारीक करता तांकां. तूं ही चेअरपर्सन आहा ती इनकेपेबल आनी इतली इनकेपेबल आसा ती आज आमी तिका निवडून हाडून ते खुर्चेर बसयल्या ती आमकां फायल दाखयना आयज. म्हणजे ती फायल कित्याक लिपयता? हिची चोरी आसा भितर म्हणून. आमचे जे आता रिक्रुटमेंट जाला त्याच्या अगेन्स्ट ही तिसऱ्या फाटी मिटींग एडजन करून तेंच्यांनी अवॉइड करूंक ट्राय केला टॉपिक. हांव तांकां विचारूंक सोदतां की जे 170 एप्लिकंट्स येयल्ले पळय म्हापशान आमचे हे स पोस्टा खातीर, जेका हांवें ऑब्जेक्ट केल्ले जा कित्याक 67 पोस्ट वेकंट पडल्या, ते पयलीं तुमी रिवायव करा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर 10-12 वर्सां कोण जे म्युन्सिपाल्टीन काम करता तांकां तितून ऑब्जर्व करा आनी मागीर फ्रेश रिक्रुटमेंट घेवन सारकें करा. ते न घेता
तुमकां आउटसायड म्हापसा सगळेच रिक्रुटमेंट जे केल्यात, म्हापशाचे काय एकूच यूथ आमचे आसा जे भुरगे आसा ते एक जॉब कंडक्ट करपाक हांगासर म्हापशा म्युन्सिपालिटीन काम करपाक केपेबल ना अशें आमची चेअरपर्सन आयज म्हणूंक सोदता. कित्याक सगळे जाण जे रिक्रुटमेंट तेंच्यांनी केल्या ते आउटसायड म्हापसाचे आसा. जे म्हापसा म्युन्सिपालिटीन जे परमनंट पोस्ट आहा तितले 67 पोस्ट लेफ्ट जाल्ले आहा. ताका आतां 2-3 वर्सां जाल्ली आनी हे पोस्ट रिवायव करून घेवपाक जाय. MLA आहा, गव्हर्मेंट आहा जावं चेअरपर्सन हो इश्यू परत आमी हाडीत आसताले, पूण तेचेर हेंच्यांनी आजुनूय लक्ष दिवंकूच ना. पयलीं म्हणजे कावन्सील रेजोल्युशन ते जॉब घेवपाचें म्हणजे, आनी कावन्सिलरांकूच खबर ना कोणाक घेतल्या ते. आमी फायली मागले थंयसर पळोवपाक, फायल मागले, चेअरपर्सनान डायरेक्ट डिनाय केले. चेअरपर्सन डिनाय केले अशें सेक्शन सांगलें की सेक्शन 25 म्युन्सिपल एक्ट कितें कंडक्ट ऑफ बिजनस तेतून म्हणटा जर कितेंय सबज्युडिस आसा जाल्यार दिवं शकना, पूण हांगा सबज्युडिस कांयच ना मॅटर. ऐकात नगराध्यक्षान हे प्रकरणाचेर दिल्ली जाप. आनी तुका सगळ्यांक खबर आसा रिक्रुटमेंटाची जी प्रोसिजर जाल्ली केल्ली आसा त्या पद्दतीन आमी केला. पण तेंचें म्हणणें आसा की खंयसर तरी हांगासर त्या नियमाच्या भायर गेल्लें आसा आनी सद्या हेचेर आमी विचार करतले आनी उलयतले हेचेर म्हणून आमी ठराव घेतलेलो आसलो म्हणजे सुरवातीक. पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो मॅटर DMA पर्यंत पावल्लो आसा, सबज्युडिस आसा एज पर द म्युन्सिपल एक्ट, जेन्ना मॅटर खंयचोय सबज्युडिस आसता किंवा DMAच्या अंतर्गत आसता तेचेर चर्चा करपाक आमकां मेळना, ओपन प्लॅटफॉर्माचेर किंवा एखाद्या कावन्सील मिटिंगेक तो विशय हाडपाक मेळना. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. इफीक 270 परस चड फिल्मां दाखयतले, तातूंतले 108 आंतरराष्ट्रीय आसात. आयनॉक्स पणजी, मेकॅनिस पॅलेस, आयनॉक्स पर्वरी, झॅड स्क्वेअर, सम्राट अशोक आनी मॅजीक मूव्ही फोंडा सयत गोंयांतल्या 6 सुवातींनी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव दाखयतले. ऑस्ट्रेलिया हो ह्या इफीचेर लक्ष केंद्रीत करपी देश. महोत्सवा खातीर वट्ट 6507 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्या. तातूंतले 4023 सिनेमोगी, 1288 विद्यार्थी आणि 1196 चित्रपट व्यवसायिकांचो आस्पाव आसा. हो महोत्सव सर्वसमावेशक आणि अपंगूळ आशिल्ल्या व्यक्तींकय आस्वाद दितलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. 22 नोव्हेंबराक पणजे इफी सुवातेर आकाशदिवो सर्त जातली. 55व्या इफीच्या कर्टन रेझर पत्रकार परिशदेत प्रमोद सावंतांनी डिलायला लोबोन माहिती दिली. या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान हांव फकत आमच्या सगळ्या गोंयकारांक उलो करता, रिक्वेस्ट करता की येयात आमच्या गोंयांत जेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आमच्या गोंयांत जाता. सो आय रिक्वेस्ट ऑल आवर गोवन्स, इट्स रायट हियर in the capital of the state. Please come, register yourself and www.epgoa.org and come in large numbers and experience the best of all, the best of movies, you know, the best of movies from all over the world which will be screened. या वर्सा आमचे जे installations ha, they are all eco-friendly. 99.99% eco-friendly. So we have stressed on that, and all the venues are, you know, accessible by our special people who will be visiting. Good evening, friends. Once again, welcome for the today's press conference. तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार. More than 270 films will be the showcase during the festival at a 6 venue: Inox Panji, 4 screen, Macanis Palace 1 screen, Inox Porvorim, Z Square, Samrat Ashok 2 screen, and Magic Movie Ponda 1 screen, and Inox Porvorim 4 screens. IFFI 2024 will be present over the 180 plus international films from 81 countries, including 15 world premieres, 14 Asian premieres, and 106 Indian premieres. Opening and closing ceremony will be held at Shama Prasad Mukherjee Stadium 20th November and 28th of November respectively. All the venues for this year IFFI will be inclusive with all facilities and access for the specially disabled person. Australia is the country of focus this year.
open air screening at Miramar, Ravindra Bhavan, Madgaon and Wagatur. Swatantraveer Savarkar as an opening film for an Indian panorama for the feature film category. Master classes will be held from 21st to 27th of November, 4 sessions daily from the 11 a.m. to 12:30 p.m. and 2:30 p.m. to 4:30 p.m. at Kala Academy. Savat, a Konkani film directed by the Shivam Harmalkar and the Santosh Shetkar, is only the Goan film selected for the non-featuring category under the Indian Panorama section. A.R. Rahman will play the tribute to Lata Mangeshkar organized under the Lata Mangeshkar Memorial Talk. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय रेड लायट एरिया करूं नाकात. कळंगूट शिवोलेची बदनामी करपी एस्कॉट ब्लॉक करात. कळंगूट काँग्रेसीचो गटाध्यक्ष लॉरेन्स सिल्वेरान मागला. तुमकां खबर आसतली, वी आर सेइंग डोंट टर्न गोवा इनटू अ रेड लायट एरिया एंड ब्लॉक द वेबसायट्स विथ डिफेमिंग कलागूट. आयज कितें जाल्लें आहा, आमचो ऑपोजिशन युरी आलेमान हो इश्यू घेतलो म्हूण तेजे वयर आयज एक्शन जावंक पावलें. आफ्टर सस्पेन्शन ऑफ मायनींग हें सस्पेंड केल्या उपरांत गव्हर्मेंटान ओन्ली बिजनस उरला ते आमचें ट्युरिजम. हे ट्युरिजमान फंक्शनींग तें आयज काल कॉलेप्स जाल्लें आहा. हे पळोवंक गेल्यार तुमी हे चलता ते बरोवणे अबावट एस्कॉट्स वेबसायट तुमी पयल्या आसतल्यो, डिफेमिंग गोवा. हेजे वयर कितें जाता, हे गोवा एक हायलायट पॉयंट जाल्लो प्रॉस्टिट्यूशन एरिया. प्रॉस्टिट्यूट्स गोंय आहा मेवता हे भाशेन हिंगासर आमकां हे प्रमोशन केल्लें आहा. जेन्ना हो इश्यू आमच्या ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमान जेन्ना एसेंब्लीन गेल्लो तसोच मिडिया समोर हाडलो, तेजे उपरांत पुलीस उठले, तेजे उपरांत एक्शन जावंक चालू जालें. आयज तेणी एक्शन केल्लें आहा, थोडे अरेस्टूय केल्ले वेबसायटी. पूण म्हाका दिसता हे आदी पुलिसांक खबर नासली काय कितें हेजे वयर. हेजे दाखोवन दिता कितें इंटेलिजन्स हिंगासर फेलियर आसा. वेश्या व्यवसाय कसो सर्रास गोव्यान चल्ला हे दाखोवन दिले. जशें आमच्या लिडरान दाखोवन दिले तशें सरकारान 2-3 दिसां भितर तेचेर एक्शन घेतली आनी कांयशे सायडी बंद केले. हेचो अर्थ असो आसा की जे आमच्या ऑपोजिशन लिडरान सांगले ते रायट आसले आनी हे जर रायट आसले जाल्यार आमी सांगासरूच सरकार रावल्लो काय, हो म्हाजो एक सरकाराक प्रश्न आसा. दुसरें, जी आमची दर्याची वेळ आसा, जी बीच लायन आसा, त्या सायडीक आमच्या सारकेल्या लेडीजांक नाल्यार आमच्या भुरग्यांक, चेडवांक खूब मुश्कील जाल्लें आहा सद्या भायर सरप. लडकी मिलती है क्या, ए आती क्या, हे जे आतां तुमी व्हायरल जाल्ले व्हिडियोज पळयल्या पळय ते आमी प्रत्यक्ष पळयता. थोडेशे जे आमचो लोक आसा पळय तो म्हणटा आसो नाका व्हायरल करूं, म्हाका लज जाता, म्हाजी लज वयतली, नाका कंप्लेन करूं. पूण हे कित्याक जाता आनी हे सरकाराचो ह्या लोकांक भंय ना कित्याक? आनी हे सगळे लोक करता ते भायलेच चडशे येवन म्हणटा आनी तांकां भंय ना. गोव्यान येवपाक पळय तांकां इतली मजा येता आनी हे उलोवपाक, मग ह्या सरकाराचो भंय ना काय तांकां? एस्कॉट सर्विसेसाचें हे काम चालू केलां बंद करपाचें. मात ते आमचें म्हणणें कितें आहा की हे प्रेशरान येवन हे काम बंद जावपाचें ना, हे कंप्लीट करूंक जाय. इरेडिकेट दीस टार्निशिंग इमेज ऑफ सेक्स ट्युरिजम इन गोवा. आमकां तें नाका. दुसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता आमचें एक कल्चर हे पळय एस्कॉट सर्विसीस आनी हे आमी गोंय ट्युरिजम पळय इमेज आमी पोर्ट्रे करता ते आमचे रीच कल्चर डॅमेज करता. दुसरें आमचे भाव भयण्या ज्यो आहा, आमचे आवर सिस्टर्स एंड डॉटर्स, दे आर नॉट एबल टू कम आउट इन द ओपन इन द लोकल बिकॉज ऑफ दीस कायंड ऑफ इश्यूज. आनी हे तरी एक्शन घेना जाल्यार आमी एक स्पश्ट तर्केन सांगता की आमी काँग्रेस मार्फत आमी रस्त्यार देंवतले आनी प्रत्येक गांवांत एजिटेट करतले. इफ दीस issues are not stopped, if you don't stop saving our image of Goa.
गुन्यांव फाटल्यान आंतरराष्ट्रीय मनीस तस्करी रॅकेट फोडला. गोंयांतल्या 2 बेकायदो एजंटांक अटक केली. दोनूय दुबावितांक 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, विन्संट रोझारियो आणि मुझेफ शेख. 30वे मांडोपा कप फुटबॉल सर्तीत मडगांव स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयलें. पळयात मांडोपाचे रंगदार खेळ. मांडोपा खेळा मळार जाल्ले फुटबॉल मॅचीन मडगांव स्पोर्ट्स क्लबान कारमोणा स्पोर्ट्स क्लबाक 3-0 अशा गोल फरकान हारावन मांडोपा स्पोर्ट्स क्लबाचे 30वे मांडोपा कपाच्या क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. मंगळारा गोंयांतले हवामान सुके उरपाची शक्यताय आसा. तापमानात वा पावसात व्हडलोसो बदल जावंक ना. IMDच्या ताज्या अदमासा प्रमाण उत्तर आणि दक्षिण गोंय ह्या दोनूय म्हालांनी दिसभर सुकी परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. सांज वेळार उथळ ते मध्यम धुके आणि दव पडपाची शक्यताय आसली तरी मळब मुखेलपणान नितळ उरपाची शक्यताय आसा. पूण राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. चडांत चड तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाचो अदमास आसा, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान सुमार 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. लोकांक खातीर हवामान स्थिर उरतले आनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय ना. सांज वेळार धुक्याक लागून दृश्यमानताय उणें जावंक शकता. लोकांनी गरजेची जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. सुकें हवामान तिगून उरतले. हवामानाची शिटकावणी जारी ना. मंगळारा नितळ मळबाची शक्यताय, धुके आणि दव पडपाची शक्यताय. तापमान उरतले थीर. मंगळारचे तापमान 34 डिग्री आणि 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस.